Dobar dan svima, evo nas kod nove teme, pa da vidimo kako vas sada vidi osoba koja vas je povrijedila. Ja bih rekla kod prve grupe da je to bio odnos u kom je možda bilo neke razlike u godinama. Ako ne u godinama, onda neke druge razlike, no ipak mi ovdje izlazi razlika u godinama. Čini se da ste vi bili zreliji od ove osobe, možda ste bili, kažem, stariji po godinama, pa nekako je tu došlo do tog emotivnog razmimoilaženja, s tim da ste po senzibilitetu zapravo bili jako slični. Ova osoba, baš zato što je bila mlađa, mislim da je možda donijela neke brzinske odluke ili su tu bile neke povrede nepromišljenog tipa i čini mi se da je ova osoba bila poprilično nestrpljiva. Ja bih rekla da vi niste možda bili sigurni u ovaj odnos i da ste možda odbijali prihvatiti neku ponudu koju vam je ova osoba nudila što se tiče ljubavnog života. Međutim, iako je ova osoba možda bila ishitrena, pomalo nepromišljena, baš zato što je bila mlađa, ova osoba je ipak željela ozbiljno sa vama. Tako da ja vidim ovdje jednu uistinu duboku emociju od strane ove osobe. Također vidim da ste i vi tu bili u energiji osobe koja brine za tu osobu, koja ima jedne zrele majčinske karakteristike, jednu zapravo ženstvenost koja je odgovarala ovoj osobi i nekako mi se čini da sad ta osoba sa odmakom je postala puno čvršća i stabilnija, rekla bih. Tako da dosta promišlja o tome kako se taj vaš odnos razvijao i mislim da ste zapravo vi bili tu ona strana koja je bila strpljivija. Nekako mi se čini da ova osoba sada vas uistinu vidi kao nekog tko je bio s jedne strane zvijezda vodilja u životu, a s druge strane nedostižan san. Mislim da vas je ova osoba u nekom momentu doživljavala poprilično hladno i strogo čak. Mislim da ste bili vrlo promišljeni i ukoliko dođe do nekog kontakta, čini mi se da će ovdje kroz budućnost biti kontakt dvije osobe koje su zapravo kroz ovaj neki protekli odnos i kroz te neke možda povrede sazrele i vi i ova osoba zapravo sad imate totalno jedan drugačiji stav prema ovom odnosu, a to je poprilična samokontrola s obje strane. Mislim da i vi ste nekako u energiji strogoće, kao što sam rekla, i zapravo nećete dopustiti više, ukoliko dođe do nekakvog zbližavanja, da vam se ta osoba uopće na bilo koji način približi. Dok je ova osoba sada u energiji jedne stabilnosti i nekako mislim da se postavlja u ulogu autoriteta. S druge pak strane, kad gledam ove karte, vidim da ste i vi kroz prošlost željeli konkretizaciju ovog odnosa i neku stabilniju priču. Međutim, kažem,
Vama je to nešto bilo prebrzo. Mislim da je ova osoba baš bila full nestrpljiva i možda je bila pomalo nasilna ili je htjela donijeti neke užurbane odluke vezane uz vaš odnos i bez obzira na te emocije, na taj senzibilitet, nekako kao da je to tu stalo, vi ste jedno drugom okrenuli leđa i to je možda krenulo u nekom sasvim drugom smjeru. Ali kažem, ova osoba vas sada vidi kao nekog tko je i dalje vrijedan truda, nekog tko je nedostižan na neki način i nekog tko je nedosanjani san. Mislim da uistinu ova osoba je željela s vama ozbiljnu priču. Sad, zašto do te priče u stvari nije došlo, to vi najbolje znate, ali ovoj ste osobi i dalje želja o kojoj sanja i mislim da, kažem, ukoliko dođe do nekog susreta, komunikacije ili čak ponude od strane ove osobe, vidim da ćete nekako vi biti u ovoj priči distanciraniji, dok će ova osoba pokušavati izigravati neki autoritet kako bi vam dokazala da ona sada u jednoj vrlo jakoj muževnoj energiji, ukoliko se radi o muškarcu. Tako da evo, grupa broj 1, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok! Dobar dan svima, evo nas kod druge grupe, pa da vidimo kako vas sada vidi osoba koja vas je povrijedila. U prvom redu ja bih rekla da ova osoba uistinu planira ponovo se pokrenuti prema vama. Sad, kako to vama zvuči, ja ne znam, ali ja to vidim. Dakle, ova osoba se nije pomirila ukoliko je došlo do nekog prekida, ukoliko je došlo do povrede s njene strane i nekako mi se čini da ova osoba u prvom redu planira ne odustati i ono što vidim, osoba definitivno o vama ima mišljenje da ste vi idealan spoj i da ste vi idealan partner ili partnerica za jedan lijep obiteljski život. Ova je osoba moguće negdje na putu i moguće je da će stići. Ova osoba ne priznaje poraz. Dakle, to je ono što vidim ovdje. I mislim da, iako je osoba bila dosta avanturističkog duha, ili je možda to još uvijek, čak mi se čini da bi moglo ne samo kroz prošlost se to vući, nego osoba naprosto ima takav jedan temperamentan, vatreni duh. I čini mi se da je osoba dosta toga poskrivečki činila, o čemu niste znali. Ali ne vidim tu nikakvu prijevaru ili nešto što je bilo uistinu ozbiljno što se tiče povređivanja. Moguće da ste se uvrijedili na neke momente kroz odnos s ovom osobom, kroz to kako ona postupala prema vama. Međutim, kažem, to nije bilo toliko negativno. Osoba je samo željela zadržati na neki način svoju slobodu, pa je možda bila malo slobodnija, možda što se tiče izlazaka, druženja s prijateljima i sl. Međutim, ova osoba sada kao da stiže s puta ili stiže od nekud i kao da će preko nekih ljudi, dakle moguće vaših zajedničkih prijatelja,
raspitivati se o vama ukoliko niste u kontaktu, ili će propitkivati zapravo gdje ste, što radite, s kim ste, kako živite. Ova osoba je to naumila i ona definitivno razmišlja o vama kao nekom koji je savršen materijal za brak, obiteljski život, želi vas nekud izvesti i ja vidim da ova osoba će biti odlučna u toj namjeri da sprovede tu svoju zamisao u djelo i čini mi se da će vas pozvati u izlazak. Ili pak je moguće da ćete kroz neko putovanje zapravo svoj odnos nastaviti. Dakle, ovdje ne vidim nikakav prekid, iako možda do prekida je došlo zbog tih nekih skrivenih stvari, situacija, možda nejasnoće kroz taj odnos koji je bio sa tom osobom. Međutim, kažem, ova osoba je vrlo jedna ponosna osoba i ova osoba se ne predaje. Tako da znate unaprijed da je ova osoba naumila, ako nije trenutno u vašem životu, da će ponovo ući u vaš život i da će vas ponovo osvojiti. Ja vidim ovo čitanje na taj način i ono što mi se sviđa je to da ova osoba neće odustati, da uistinu ima puno emocija prema vama, da uistinu želi jedan topao, ugodan dom gdje ćete moći uživati. I to bi bilo to, grupu 2. Ova osoba ima jako pozitivno mišljenje o vama i mislim da ćete ostati iznenađeni kada uskoro ova osoba pokuca na vaša vrata. Bilo bukvalno, bilo u prenesenom značenju, ali u svakom slučaju čitanje je odlično. Grupa broj 2, želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok! Dobar dan svima, evo nas kod grupe 3, pa da vidimo kako vas vidi sada osoba koja vas je povrijedila. Kod grupe 3 bih rekla da je ovo netko s kim ste imali jedan zapravo plodonosan odnos, nešto što je raslo godinama. Mislim da ova osoba netko tko se trenutno oporavlja od nekakvih teških financijskih gubitaka, netko tko se odmiče od teških situacija. Mislim da ova osoba vrlo mentalno brza, inteligentna i točno zna na koji način želi ponovo ući u vaš život. Ova osoba vas vidi kao nekog tko je pravedan, tko je radišan, nekog tko cijeli život uči i nekog koji ima moć iscjeljenja. Ja mislim da ste vi ovoj osobi bili melem na ranu njegovog ili njezinog života. Ova vas osoba sada vidi s odmakom, kao nekog koji je uistinu bio prijatelj, kao nekog tko ima određenu mudrost, dobru volju. Čak bih rekla da vas vidi kao tip savršenog čovjeka. Mislim da ova osoba uviđa da nije bila baš dobra prema vama u nekoj prošlosti, jer vidim ovdje dosta manipulacije, laži, bježanja, skitanja i ne fer igre. Iako sama po sebi ova osoba nije loša i rekla bih da je vrlo sposobna
vrlo inteligentna i zapravo radišna kao i vi. Možda ste se na tom nekom nivou pronašli. Možda ste, ne znam, možda ste bili zajedno povezani poslom, na primjer. Tako da ova osoba uistinu nije loša osoba, ali mislim da ima u karakteru nešto što je pomalo mutno. Mutno u smislu da se osoba snalazi kroz život, da možda malo vrluda, obrće neke priče, neke situacije, uvlači se ljudima pod kožu i nekako iz svih tih situacija gdje ta osoba jako dobro žonglira, zapravo izvlači određenu vrstu koristi. Međutim, ono što ja opet ovdje vidim, mislim da ova nije osoba bila koristoljubiva prema vama. Mislim da je tu zaista bilo obostranog, pa čak i fair playa, iako je ova osoba često zna biti ne fair, ali služi se određenim trikovima kako bi došla do određenih rezultata ili izvukla iz neke priče određenu, hajmo reći, dobit. Mislim da ćete uskoro opet doći u kontakt s ovom osobom. Mislim da tu stoji neki novi početak kroz neku ozbiljniju komunikaciju, ali naprosto ta osoba u svom karakteru ima to nešto vrludavo i nemirno gdje ona stalno nešto izvodi ili priča neke priče koje vrlo često ne drže vodu. Možda je to upravo ono što je vas povrijedilo. Znači, osoba je brza na riječima i nekako možda obećavala sve i svašta, a do tog zapravo i nije došlo. A nije došlo do tog ne samo zbog karaktera te osobe, koji kažem nije loš, ali je možda pomalo nestabilan, nego i zbog tih težih financijskih poslovnih gubitaka koje je osoba imala u životu. Međutim, ja vidim da se ova osoba oporavlja i da će se uistinu ubrzo oporaviti, već staje na svoje noge i onda ovdje vidim jednu poruku koja ide ka vama. Osoba će vam prepričati, ispričati sve ono što je se događalo i tu će možda tražiti neko vaše mišljenje, neki vaš sud o nečemu, jer po meni ova osoba vama bezrezervno djeluje. Dakle, vi ste za ovu osobu pravi prijatelj i nekako mislim da se vas dvoje zapravo jako dobro razumijete i da vi u cijeloj priči znate kakva je ta osoba. Tako da ovdje ako je bilo nekih povreda, bilo je čisto jer je osoba eto tako djelovala ne baš promišljeno, dosta površno i to je ono što je možda na neki način usporilo ili upropastilo ovaj odnos, da zapravo vi kao netko tko je poprilično fair, pošten, prijateljski. Mislim da ste puno toga toj osobi dali, ponudili joj i sada naravno toj osobi to fali. Tako ja vidim ovo otvaranje. Mislim da ova osoba želi jedan novi početak kroz ovaj vaš odnos, ali kažem, nemojte se nadati da se osoba promijenila. Dakle, ova osoba će imati zauvijek taj svoj nemirni, prefrigani, snalažljivi duh, ali mislim da je ovo zapravo jedna optimistična, humoristična osoba kojoj možete oprostiti i mislim da će se vaš odnos u budućnosti zasnivati na nekoj vrsti prosperiteta ukoliko se taj odnos, pa makar na prijateljski način, nastavi. Grupa broj 3, tako ja vidim ovo čitanje, želim sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog!